Tirada mga kabady, sumauday ni ang ako ang harvest sa akong palya. So ang kini nga variety daghag dangutana Galaxy Max ni siya F1. So inyo makita di pag yun nga daghan kayo bunga. So pang third harvest pa lang ni gikan pag harvest nako. So inyo makita na pader sa ubos ang ihang mga bunga dili pag din nga volume no wa magini kay kalabong kay pagtanom nako ani wala man ginaw gi-platting gidiretso ra tanom ba kay kumpiyansa ra man gyud ko kay nako og dili ulan-ulanon nya kay pag tanom nako magtanom pila ka adlaw gibanatan man gyud ulan so akong gipasagdan kay nagtuo ko mamatay ni tanan kay gabi man gyud kuan ani tubig nga nahumol naglutaw-lutaw na ang uban so ako lang gipasagdan so wa ko magdahom nga naa magyapoy mabilin so wala masayod nasa isa ka lata ni nasa 500 ka punuan unta ni pero ang nabilin ani nasa 300 na lang yung kapin no. So akong na-harvest ani niabot gyapon siguro ni og mga 80 kilos kauban ang class B. So kanyo makita wa gid siya kalabong kay wa maginaw ni maatiman og maayo kay gikan pagtanom ako magigipasagdan mga tulo pug ka semana. Way spray way abono nya pagtan-aw nako kay naa pa may nabuhi kay ni gwapo naman panahon. So ako na lang pong gipasaka og gipaatiman. Ako nang giabonohan sprayhan pero usahay dili gini maabonohan kay tungod kay basin og malugi ba may nang di kayo madak-an so inyo makita na nagiloan ni mao gini sakit sa Galaxy Max. Di gini mo na malikayan so kaloy-an basi maka volume ra dai ni basi makabawi ra